A, da, najviše, nostalgija, gore. I onda kad vidiš sve, što oni imaju po tim trgovinama, ta pomoćna sredstva koje možeš izraditi, kakve god ideje imaš. To me tak potaknulo i odmah, prvo kad sam počeo od Staroga grada i onda kad je to bilo završeno, onda sam išao dalje. Nisam mogao mirovati. Uvijek je u meni nekaj, kopalo, ne, da idem dalje u vezi mojega Samobora. Kad sam ja tu zapisao godine, kad je to bilo, danas sutra se nekaj raskopa, se vidi. 51 je to 52 popratno, 51, da. Iz Samobora sam otišao u Njemačku, u Frankfurt, to u blizini Frankfurta, kao recimo Zagreb-Samobor. I češće sam dolazil u Frankfurt i onda vidio sam jednu razglednicu da postoji u muzeju u Frankfurtu, u centru, kraj doma, to je kao katedrala njihova dom, jedan muzej arheološki. Tam je bila jedna maketa velika, pod staklom, od Staroga grada Frankfurta. Tam meni u onaj moment, ja sam se zaljubil u to. Onaj moment je meni došla ideja za moj Samobor, da ja tak neke napravim. A kad sam vidio da je to bilo rađeno tam negdje prije Drugog svjetskog rata, kako to nije bilo onda materijala, to je sve tako bilo vjerno napravljeno, sa bojama, od papira, jasno, što manje drva je bilo, šper ploča i takve neke stvari, i koje se to na koncu spajalo, ne? Aha, tu smo, znači, ja bi mogao onda napraviti maketu, isto tako na spajanje, da ne bi to bilo jedan komad. I to me je tako oduševilo i od onda je to počelo. Ne moraš tu dugo biti kraj mene, pa sam onda izabrao tablu 7. I onda poslije dojde ova 6 i ovaj zadnji red, ovih 5 komada. To, tako rekuć, nije toliko posla, tu će biti jedino tu kod crkve ova tabla 2. Tu je malo gužva sa ovim kućicama, ali to ne vidim da je jako oštećeno, pa će onda ići to brže. Onda mi je sinula ideja da to napravim, tu maketu, ali je bil problem u toj veličini. Ja sam htio obuhvatiti onaj centar Samobora, onaj grad u centru, znači trg, plac, Opidium ili kako se to još veli. I pošto ako idem sa mjerom manjom od recimo 1:100, što bi značilo recimo centimetar na 1 metar, to bi bilo onda razmak 5 metara na 3 metara. Ajde, to još nekako ide, pa da ja smanjim tu površinu na metar, znači 15 komada po metar na metar, to je onda ta površina 5:3 metara. I tak je bilo, i onda sam počeo prikupljati podatke, sabirati sve šta trebam, koliko bi to sve skupa koštalo vremena, koliko bi to stajalo u financijskoj moći i odluka je pala. Počeo sam to davno, 1000 i tam negdje 80 i još neke, i koja je trajala 12 godina ili 3170 sati, tak neko ne mogu sad točno reći. To je kao Perkovčevo, znaš, ide tam Perkovčevo. Tu je Ceminta, crkva, a tu je onaj Popovčak, izvor kojega je radi sanitarije, su morali to zatrpati od groblja, ne, to je išla valjda voda, da to je zagađeno, pa su to zatrpali. A danas inače su stepenici na toj strani od župne crkve, kao istočna strana, da.
a zapadna strana je ulaz. Kako je meni došla ta ideja po toj karti od Prauspergera, Antona Prauspergera, iz 1764. godine, oni su nekada, a to se nije polagalo računa kao danas, neka tak mora biti nacrtano da je recimo uvijek se crta prema sjeveru okrenuta, da je karta recimo zemljopisna uvijek gore sjever. On je to bilo obratno, znači kad je kod njega bilo sjever, to je bilo jug. Znači tu sam se morao koncentrirati i napraviti po mojem mjerilu i po geodetskom današnjem mjerilu, kako i uopće i onda postojalo tog gradnje potoka, to je sve okolo brda, ne, i taj trk, znači visina, točno, to moram znati kako je više se penjalo visina prema Tepcu, kao Anindolu, sve to sam skupio i nacrtao kartu. Recimo, po Prauspergerovoj karti i kraje, recimo, moje karte, 5 metara na 3, to je izgledalo lomljivo. Znači, ono sve, to je, mislim, nije bilo onda instrumenata da bi to bilo. On je to sve nekako po onome crtal kao prostoručno, onak od oka nekako. I ipak sam ja onda došao na to da sam ja to konačno tih 5 metara na 3 metra dobio jednu cijelinu i nacrtao to na omjer papira A3, znači te veličine i oni objekti i onaj mlin, to bi tu i tu, da je to sve onda bilo na jednom kupu, na papiru, kako bude maketa izgledala. To je ta, vidiš, ovo je sa strane malo ovako, ne, ali kuća je ta jednostavna. Bile su to duge godine, koji put sam izgubio volju, kad je bilo najinteresantnije, pogotovo onda kad se šutna crkva, kad sam pravio nju, sad onaj toranj je bio kakav je bio. To je sad bilo dosta teško napraviti u taj sve sitnice, one minijature, sa onim zvijezdicama okolo, to je osmerokut. Ajde, ovo je još nekak išlo, ovo je još gore išlo, onda jabuka gore, pa križ, ali onda dole je četvrtasto, pa prelazi na osmerokut, ajde, to nije bilo problem. Ok. I to sam našao u muzeju nekakve nacrte, skice. I onda sam počeo, kako sam ja tokar, istokario sam prvi dio dolni, od recimo gdje je četvrtasto, pa prelazi na osmerokut, pa onda onaj srednji toranj, gdje je ona okolo kao balkon sa ogradicom, pa onda tek špica gore sa jabukom i križom. To sam istokario od aluminija i doma sam onda turpirao iz četvorokuta na osmerokut. Fino izmjerio ovo. Kad je to bilo sve gotovo, ja pogledam, to mi je nekako asimetrično. To ne, kad ja se prekrižim i vidim da je to ne osmero, nego sedmerokut. Isus. I ništa, još jedan put istokari i opet smo počeli. Ali onda sam pazio. I tako je to bilo. Znači, taj toranj mi je uspio i kad sam ga napravio, onda sam ga odmah i pofarbao i patinu gore stavio. I to sam sve lepo u kuticu, kad sam došao prvi puta s tim na dopust, onda sam Ivici pokazao, još se sjećam, bio je gore u muzeju pod tavanom, u njegovoj prostoriji, onda on izvadi to, pogleda ovak, taj toranj i je tako kako se vidi iz njegovog gore prozora, isto toranj, bili, aha, dobro, sve u skladu, veli, odlično, može. I tako je onda, radovalo me je. I tako je to počelo. Tu sam isto malo popravili, malo kako je trebalo. Tu mu posle to sve sa... Vidiš, tu pokitali, popunili te rupe okolo. Najprije sam počeo sa ovim
sitnim stvarima, pa one potrepštine gospodarske koje je trebalo kućanstvu. Dobro, ajde, životinje, to sam sve nabavio, to se moglo kupiti. I onda sam počeo sa kućama, štalama, kozlici, kokošinci i ovakve stvari. To mi je dosta zauzelo vremena, ali najviše vremena je bilo za objekte, kuće, za stanovanje. Jasno, tu je bilo negdje stan, samo kuća gdje se boravilo, a negdje je bilo pomiješano i sa štalom poleg. I sad te ideje, kako su to nekad izgledale te kuće, to mi je najviše zadržavalo vremena i sve moguće ilustracije i sve ove knjige i sve ove stare stvari sam pregledao i to mi je upalo u oči i to sam odmah skicirao na papir i odmah uzimao mjere, nacrte, sam složio skice, jasno ne nacrte, skice, da ne budu svi jednake, da bude svakak, recimo, objekat ili to, sve to malo drugačije, ali to je zahtijevalo mnogo vremena. Sva sreća, imam ja nacrte. 34. Evo, to je 54. To je ta kuća. To bi moralo biti tu kuća. To je to. To su sad nacrti. To su sve mjere. Kako izgleda. Bilo je 3 objekta, osim crkve, 3 objekta koje je bilo zidano stvarno i koji su čak imali 1 kat. To je isto tam, toga sam i napravio. To je bilo ta, recimo, kavana Livadić danas, pa gdje je nekada sud, gdje je sada sud, pa crkva, pa onda još neke tako. Ne puno, znači drveno, znači treba pofarbati, imitirati, onak da bude to malo uvjerljivo, da bude to malo onak patinirano, da bude to zastarjelo kao već malo trulo drvo i one daske i tako. To mi vidiš sad patiniranje, to ti je kao malo prljavo pravimo. Krovove nisam trebao raditi, jer oni imaju i od slame, i od crijepa, i ove plastične, te ploče koje se izrezavao, pa čak i ove šindru, ali to je trebalo pofarbati. Pa to je bilo dosta. Mislim, bojanje mi baš nije tako išlo, ali čovjek se nauči. I onda, kad dođe neko, pa veli, čuj, to je bilo malo ovak, znaš, to si treba malo ovak. Uvijek neko uputstvo i tak sam se ja savladal i to je onda se uhodao. Ta kuća je na trgu bila takozvana Barica, koja je imala trgovinu, dućan. Zato je to tu dizalica, da se roba naša dizala. Tako budemo sad i ovu i onu stranu.
Svaka kuća, i to sam već rekao, bila je nacrtana i gledao sam da bude uvijek špeploča ili ovi profili tih letvica. Prozori su me dosta zabrinjavali, vrata tak ne, prozori jedino, jer to je takova minijatura. Ako idem ja svaki prozor po nekoj drugoj mjeri, kak jesu normalno, mi je to dosta teško otežavalo i to nisam mogao nikako riješiti. Ako idem kupiti u trgovini gdje su ovi paketi sa nekim kućama, kako to Njemci imaju, te slažeju željeznice, onda mi je to preskupo. Jedino sam morao uzeti gdje je bila kapelica na trgu, tam sam morao uzeti tu maketicu za slaganje radi tih prozora, tih gotskih. Ajde, u župnoj crkvi to sam mogao izrezati izvana i imitirati, ne, jer to je dosta veliko. Ali ove druge po gospodarskim zgradama i to, mislim, to je bilo dosta teško. I kaj sad ja da napravim? Najedanput mi sine ideja, vidim ja one muhalice, čim se muhe ubijaju, one mrežice, da odunuda izrežem van prozore. Ajde, u redu. Ali bile su dvije vrste. Jedne su bile malo uže, a druge su bile ovako više kvadratne. I s tim sam se poslužio. Znaš ti od čega ja radim ove prozore? Od ovog, vidiš. Dalje je išlo, vrata sam mogao izrezati, ovo ono, kako već je, otvorena vrata, zatvorena vrata. Tam pretežno nisu imali tako, recimo štale prozore, neke su bile izrezane rupe i tako. To je sve bilo lako napraviti. Tu ćemo mi sad čoške izbrusiti. To bi bilo to. Vidiš. Skinuti ove oštre čoškove. Da to mora izgledat kako treba, a ne šlampavo. Ti si iskusi. Evo ga. Još jedan put pritisnemo i to je to. I to sam mislio kako sad reljef. Recimo gore imam dosta visoko brdo, da li to ja radim onaj kostur špeploča, pa poslije obučem sa papirom, pa nekom mrežicom, pa to sve skup zalijepim, to mi je dosta iziskivalo vremena i nisam bil baš s tim zadovoljan. Ono od početka, kako sam počeo dole niži ovaj položaj Samobora, ajde, to je još išlo, to nije bilo nekako da trebaš brda ili ovak neki reljef ne razlučiti, to sam još išao do toga, ali poslije dalje sve kad je trebalo vrda, dođe meni jedan dan kolega, isto iz Samobora, a volio je avijaciju, inače je ovako, kao avijatičar, i on isto pravio modele, ali za avion svoj. I on je meni, pazi Marijan, ovako ne, tu už najlakše kupi onaj stirodur plastični, ona pjena, ili ne pjena, nego te ploče, to ti je dosta tvrdo, lijepo možeš oblikovati i ovo i ono. I ovo je fino, ne. Ja to sam onda počeo s tim, sad da ja to ne izrežem s nožem, kako to ne ide, nespretno, nego sa nekim vrućim da ja to kao onom žicom lijepo to oblikujem, ne brdo. I tako kad sam imao onu lemilicu za lemiti neke lim ili tak nešto, sam napravio od bakra, od žice jednu žlicu i to kad sam pritisnuo, onda se ukopčalo i to se taj bakar, žica je lijepo grijala i ja sam s tim onda lijepo oblikovao. To mi je spasilo. I onda je došlo vrijeme da je maketa gotova. Kako sam ja tu, recimo prvu ploču, pa drugu, pa do 15. zgotovio dole u mojoj sobi, gore na tavanu je išla ta ploča, komplet u karton zapakirano i stajala je dok ne bude to sve skup išlo u Samobor. I kad je to bilo gotovo, ja sam sam se dogovorio, oni su došli lijepo po to i sve je to dobro prošlo i
i stiglo u muzej. I onda sam počeo ploču po ploču, od broja 15 pa sve do broja 1. Tu sam ja dao odmah mojem sinu nabavu iz Njemačke šta sve trebam. Dobro, to je sve bilo dobro prošlo, još uvijek se moglo nešto nabaviti, možda već neke Njemci to više tako ne prakticiraju, da danas ta tehnika to sve već prelazi, ne više onako kako je to bilo. Dobro, okej. I to smo spasili, drveće, trava, neke još životinje, pogotovo svećenika pred crkvom, to mi je trebalo, taj je nestao i takve stvari. Pa je njega trebalo, pa nekakva kola, zapreke i takve stvari. Tako je to počelo. Lepo smo to dovezli u moju kuću, svih tih 15 ploča. Svu travu, svu ovo grmlje, to sve mečem novo. I onda sam počeo ploču po ploču, od broja 15 pa sve do broja 1. I to je trajalo jedno dobrih 5 mjeseci, tako rekući. Onda je došla korona, pa ne možeš tamo, ne možeš ovo, sve to zamrlo, mislim tam. I ipak smo uspjeli nekak se progurati da usprkos toj koroni i tih raznih zabrana je to bilo do sadašnjeg dana gotovo. I na kraju, maketa je postavljena, sve je dobro prošlo. Ko želi može vidjeti to na autobusnom kolodvoru u Samoboru, u hali, a neke informacije dalje o tome u Samoborskom muzeju.